ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Asino di magmag na abigbigat? Apay, di mo aya mabigbeg. Kat nun ni kumparim abadong. Nagsapa rumor iti balada. Sa dino papanandang ata? Ay, damagam pailaan. Ay kat mapan ijebang kag na Biliba ka ni pariba daw. Grabe ti gagat na Wen nga rod Inal daw amapan agbangkag jay kumparen. Iso akanayon ang nakaisom ni Marito yan. Ay katwen Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito barangay tayo. Ajay laagin inom ti amuda nga aramido. Lumabasak pa dito yung tersina, marikonan. Ay, wan, kabadong. Nagsapa ka man na mapan ijibangkag mo. Wine, tapno makamula ka na sapa. Sa bagay mo't kit di tanay, nagpudot ita ti panawan. Nay, abay, andan sa amod nakaturog di taruar ti tersina, maray. Ay, dagiti artek akabaranggayan tayaw. Nagiinom da di rabi dito tersinak. Saan dan ang nagawawaid? Dito'y dan ang naturog. Ayun, ay mo dagita mamartakan, maray. Ay, saan ang mabalin nga agtalinaud da dito'y? Ita, tamang lokata kon. Riingag kat pagawidak idan. Rumbang lang nga, maray. Tanay, inaramid dan sa amod na hotel na ito isang wanan ti tersina. Oy, Kwarog, agreeing kayon. Kwarog! Ay, riinga mo day takadwa man nakaturog ta agawid kayon. Kunak no nakahawid kami di rabeng. Apay, di mo man lagi panabartag kayaw. Kung nakada kayo, saan kayo ang maturog dito isang wanan ti tersinak. Aldaw kaya main. Sumingsing-ising pa yun ati inay. Ay, ringak pa ito'y kadwak. Oy, kagringkan. Usay, aldawain. Hindi naman riringan, Chip, nay. Agawid ka ni di balayaw, tagawid akmat ka ni di balaykaw. Saan nga balay ito'y? Tersina ni kagawad ko anang dito'y nagturugan ta. Ay, agawid kayo. Tanay, manglukata kon. Awan ti umay gumatang no makita dagiti tattao nga da nakaturog ang nabartak dito. Kasano arumang ay ti panagbiag dagita at tricycle driver. Ket jay mo lagin inom iti arak ter aramidon da nga inaldaw. Ay na, saan mo latta ka din adilawan idamaray? Taimbag lang nga da gumatang iti lakok nga arak. Wala, saan damon ang makapagpasadan. Takitaam, nakasango damanon iti lamisaan ije paradaan da nga agiinaw. Ay, wunlat ta. Basta saan da nga agwala kan agaapa. Apay, kunak man no bawal taglako iti arak dito'y barangay tayo, maray. Bawal no rabi ay. Ngamnoal daw. Mabalin lang ta ti aglakaw. Kas ita, mapanak ko maijay ilay. Ngamdyakon makapan, tawan mo ti mangitulod kanya. Puro damit amin na bartukan dagita tricycle driver. Agin inom ka di manan ni Kwarag. Anya ngay, kano iso ti mangidada ulo iti inaw. Basta umay da gumatang iti lakok awan problema. Basta saan da lang ayab-ayaban ni Badung ko kakaiso na nagbalbaliwag. Saan da nga ay ayaban, taamo damot ang nagbalbaliwan ni Badung Mau. Wan maray, awanan ti sakit ti ulaw. Nagagat ni Badung ko itan. Kan awanan apulaws bisyo na. Ada mo nakadanon kanyak reklamo kagawan. Ay, ti ilamot reklamo daken ka, kapitan. Iso nga ron akayat ko nga ibagaken ka. Ta amok di mo pa amo. Basta ado ti aggatag iti tersinak. Na. Awan amok a problema, kapitan. Ay day takit nga ron ti ayan ti problema. Uray ka nung amin rabi ket aglako kalata iti arak. Nagkunamat. Ay, patpatyan nyo dagita. Ket no nakailanad iti ordinansa ti barangay dayjay. Wan, kapitan. Amok dayta nga ordinansa abawal ti aglako iti arak, iti rabi ay. Sursuro takmat kat dayta. Ket ada mo agreklamo. Apal dalaang mat Patsa kadagiti padak nga agis istor dagita, takayat dak apir dyan.
Na. Hmm. Kasta aya. Isuasaan mo kumaapat patyan dagiti reklamaw, kapitan. Amok day nga ordinansa ti barangay. Tas siyak pa tinangilungalong iti dayta. Ay, una. Kinalangan mo't asikapay ti mangtub nga. Chip! May bus mo tantila ko nga arak. Sa di mo kaya ngamin tinapan mo naggatangan. Kantina ah. Adalakok nga arak. Ah, nangag mo day. Ha? Sa balin tumat timapan mo paggatangan. Kung nadamad tasan nga aglako ni kagawad iti arak ta, bawal ka no? Nagkunaabawal. Umay kayo lat gumatang dito. Nangag mau. Uray rabi kagawad. Uray rabi ay. Isekreto tayo laang. Ah. Saan nyo nga ibagbagay ti sa balay? Saan mo nga ibagbagay ti sa balay? Wen, saan ko nga ibaga, Chip? Ay ngam dito kayon to gumatang iti arak wan. Kompleto tilakaw. Oh. Amum taon ti paggatgatangam, ah. Wen, amok taon. Paray. Narabyan ka mo't anagga po iti bangkag, Mau. Wan pare, isa nabanduga. Namulak man na, hindi bangkag kon pare. Ay na, imbag ka pa'y ta nagagat ka. Sikan sa matante kagagatan dito'y barangay tayo. Ay, huwin sa pare. Amin mo't alalaki ang makikita, kit puro da agiinom, no kasta nga agawid ah. Ay, isuday ta itatidakil a problema, paray. Tidakis na, numabartag da, aga-apa da. Wan nga rod. Ay, unayit. Ay, sa bagay, adamot kit di dagiti tanod ka, nga aganawa, no adda aga apa. Ay, uray sa dino asulay. Makakita kalata ti agiinom dito'y barangay tayaw. Huwin nga rin. Awanan ti amudang aramidon. Day talagin inuman. At dapay dagiti babae ang makikitak nga agiinom. Dahi tatisan mo tultuladan, tuyan. Nakita na ko na yan aginom. Iso nga rod ako na asaan mo atultuladan. Tawan tinasayat nga idain ti arak. Inteng, nadamag mo ka din. Tanya. Adda ka no nagaapa di tamyanan iti kalman. Ah. Nagdidinanog da ka no dagiti mamartak. Anya. Tidakas na. Awan man la ka no dagiti tanod anaganawa. Naa, kat no binagaak dagiti tanod nga ganawa da. Kuna dagiti tao nga awan tinakita da atanod ijay. Ha? Napnapanandamot? Ay kat damagam kadagiti tanod mo. Ay day tati kang runaan a reklamo dagiti bumarangay. Yay. Ti kaawan ti tanod no kasta nga adda agaapa. Ay, kagawad. Ada ka no nagaapa idi na minsan nga aldaw di taamyanan. Awan, kapitan. Oho? Kunadangada. Namo ko man na. Chismis lang dayta. Sapay la kumata chismis ngagpaysoan nay. No ada-aga apa, di ba mo kumaadagaws? Mumatiar aramidam no ada aga apa, sana ya? Amok kapitan. No ada-aga apa, awagak adagos dagiti tanod. Talaga? Syakit din di saan amaka mo, a number 1 kagawad, idi eleksyon. Isumati ko nakdata. Oh. Natal na kan na ornos dito barangay tayo, kapitan. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. Kagawad, amom no sa dino ti ayan dagiti tanod tayaw. Diya makitkitan da kwaraw. Kano rin nabiida nga grunda. Ayunan niya. Nagagat ka na anos amin dagiti tanod tayo, kapitan. Eh? Nang runa ni kwaraw. Kapay nagsubli ka. Di mo tibabaon ka amapan gumatang iti arak. Wain ta, kurang matigatang ko, Chep. Nagpunakan ka kurang. Ni kagawad ko anang. Katinutang mo kuman ajay kurang na. Di na nga rin kayat. Kas ka na. Ay nagimot matanday ta kagawan. Naimot ta talaga, Chep. Anya ti kayat mo nga ramidan ta. Kasi ka man. Nala. Ay bam dagiti daddo makakadwata nga agiinaw. Tamapantayo man uburan ti Teresina na. Sinabi mo eh. Wine, sakti makamo kada kayaw.
ka, badong! Anya da jaya. Isungarod ariniin ka, taitay pa'y amang mangag ko di agog ubaw manipod di tarwar. Ay, inak man kitain. Ay na, di mo iramraman day tabagin, bay amlatan. Siripag lang di tatawa. Takitaik na sino da kita. Kano apay ngagpukpukaw da. Ay sus marikwanan, anya tinagbalbalinanan day titirsinam, naabot-abutan matan. Ay, ado pa'y tinapirdi alako, maray. Isugayam di mang mangagmikin ni badong ko idirabi ang agpukpukaw. Inubur-ubur da gayam titirsinam. Jakon rim-rimwar edirabe ay tamabuto ngak. No amukla kumano sino dagijay. Ay, di mo am-amaw maray. San ko ida nga am-amaw? Am-am mo ida ni badong kaw. Am-am na ida? Wun, am-am muna. Damagam taw inton lumabas dito'y tersinam nga agak po iye bangkag. Agner-nervyos ak, Chip. Ay, sos. Aw, apay nervyos ka, ha? Ay, kasano no makadanon ka ni Kapitan J na ramit tayo dirabe ay. Sino ko matimang idanaw? No ngay, adda nakakita ka datayaw. Awan! Oh. Danag mo na ya. Ay, sos, agkabak-kabak, Chip. Tap no may katday ta nervyos maw. Agiinom tayo kitday. Gumatang akpay ka di tersina ni kagawad ko nang. Nagado di ta tersina paggatangam. Ha? Nalaklaka pa'y tilako da nga ara. Una niya. Agawid kan sabitin pare. Eh, una. Tani, nalpasan ti jutik dito barangay hall. Adda nga min kayat kong istoryahan king kakay. Eh, nga data. Nadamag mo ka din. Nga inuburda, ditersina ni kagawad ko nang idirabe. Aha. Chismis data, no, agpaisaw. Agpaiso pare. Oh! Istoryahan kaya mo titikismes. Naawa mo, nadamdamag ko. Siya ka mismo, tinakakita pare. Eh, anya ka tinapasama. Mayat tituturugak iday. Riningnak ni tuyang kaw. Okay. Nakita kabarbar sa akin da, titersina ni Marikwanang. Na, agure ka man. Eh, diritsaan ti kayat ka. Asinaw dagiti nakita anang barsak. Oh. Amok no sino da. Naa. Asino nga raod? Ay talaga kayat mo maamam mo na. Ay, nauna yun, nagkulit. Iso nga ron nga ibagamaw tanay makaungot ako. Dagiti tanod mo pare. Ay, dagiti. Anya! Tanod ko? Iso may, dakwaraw. Takaraman pa'y gayam ni Kwarog. Wain, isaw ti pan nakapresidente da. Yay! Ay, naglukon da dya tao. Kunak man nun na saya at aramidin ha. Puro mo't gayam kalukwan. Inan-anuyo titirsin na ni kagawad ko anang, ah? Sumumbot ka na. Apaya siya ngay. Sika, pasika mo tinangirugay. Sika tinangibagang aramidin tayo dayjay. Hey, sumungbat kayo! Binarsak mi jay tersina na. Apay abinarsak yaw. Di na kaya tagpautang kap. Simong bata kong check. Uray, balo na tanak ni Kapitan. Kunak nagrun-runda kayo itirabi. Ay, kuha Kapitan. Kuha raw. Sikat ti kayat ko asumungbat. Ay, kunak no siyak manan. Di ka sumana uusip. Kuha raw, agpudno ka. Dakas ti agululbad, nay. Agpudno akaon. Agininom kami kadagiti pada katanaw di tirinabi eh. Ay, naikatan kay sa amin at ano dahil. Ay, saan mo't Balo natin na kami langay. Saan na kami ngay katay? Huwag agpaiso, Kapitan. Saan mi nga ulitin ng dayay? Pasensyakan, Kapitan. Tasyak ti kang runaan ang mapabasol iti napasamak. Talinakwak latay da iti arak nga oray no iti rabi ay. Nasaya ata na amiris mo dahi tabidot mao kagawan. Ay, siyak ti akin ordinansa. Siyak mo't lang tinangtubngar iti ordinansak. Abawal ti aglako iti arak. Nang runa no iti rabi ay. Warningan ka ah. Wan, Kapitan. Aklo na kabidot ko. Muna. Pakawanendak ko ma. Saan mat ani pari badong tinakitak anasapa alimabas dito'y balay, inteng. Ni mat Kwarog. Mapanagpasadan. Kaya't nakanuti makaornog, kaya't nakanuti mga sawa. Ay kat mayat Kaya nagkarimat nga sardeng nakanunti aginom iti arak.
Tapno kaya dagiti babalasang. Ay, nasaya at no kasta. Kasta, tinasaya at abarog. Ay, kwarog! Agnakam ka, ta si kati Chief Tanod dita barangay yo. Ket si kamat na nakwanang, di mo salungasingan tinyulog mo nga ordinansa. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdagay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, masakit kanaw ni Kapitan. Taapay ka na. Isumod lagaya man dyan makikita. Ibagbagam asadot ni Kapitan, iso asaan arumrumwar di tabalayda. Masakit mo't gayang piman. Kasano asaan nga agsakit kat nagaduma ngamin ti problema dito'y barangay tayaw. Iso nga ron akayat ko kumamakasarita. Gapo ka dagito'y nagado a problema ti barangay. Saan mo ang makasarita ita, masakit ka nga raw. Anya nga ti maramidan no agsakit mo gayan. Tulungan ta, tapno umimbag. Ay wala niya. Anya nga ti may tulong taking kwa na. Ikanta itinateng asidaan na. Ay wala niya. Mala, inakagalay ti bunga tinatay. Taiso ti taking kwa na. Mare, nagadunday tiyo natin nga ipadawat yu kada kami. Wan maray, tanadamag may ang masakit ni Kapitan. Ay, kasta nga rod, Mare. Iso nga ipasidam kan kwa na dagito'y anateng, tapno agimbag adagaos. Wen, Mare. Kat agyaman na kada kayo kan ni Pari Badong. No adapay kayat na, ibagamlaeng kada kamay maray. Natang. Anwag nga idaytaan natang. Kat si Daem tapno pumigsa ka. Nakapigpig sa aklang arudan. Inted day to'y damari tuyang kan Pari Badong. Bunga timula dadagitoy. Mangted na lang arudan. Natang pay. Nakapilpili ka may. Kasano apumig sa akno natang. Kahit anya nga rod ti kayat mo. Crispy pata ko maakarni. Anya? Ay, karnilatan ti berbirukam. Karni ti baboy. Karni ti manok. Kasjay. Napili ka launay mat, inteng. Naimbag kan samutan. Ha? Agin sasakit kan salaan. Ay, nagsakitak pa ilang banang. Iswa pa kanandak iti karne. Agsakit ka pa'y lagayam, Kapitan. Un kagawad. Diyak pa'y lakabailan ti agtrabaho. Aya, kasla saan kamutan nga agsakit? Ha? Ay, agsakitak pa'y laeng. Ay kat aginanaka nga rod Didak disturbuin. Nga umay istoryaan kadag iti nagado a problema ti barangay. Ta mga no mabignatak. Ay sos, sapay nagado ti problema ita ti barangay. Ay, agsakitak kagawad. Pangasim, di mo ibagbaga. Problema ti barangay. Tani, agsubli-subli ti sakit ko. Nasaya at nakita ka, Barok. Umay ka man biit. Apay, Kapitana? Umay ka man agtiliw iti manok asidaan ni Inteng. Ay, apay po doon masakit ni Kapitan? Wun, kat karni ti manok ti kayat na asidaan. Ay, nangiti manok at tiliwa, Kapitana. Agpili kan kadagita magmag na dito'y arubayan, may.
Nagbabasi da pa'y, mate. Ay, piyakdan sa pailaang, nay. Dagita lang amin ti manok, may. Saan sa pa'y ang mabalin ang masida da kita? Ta nagbabasi da. Padakilin nyo pa'y, kapitana. Apay nagkapuan. Kita balay da kapitana. Pagtiltiliwin na nga rot iti manok, ngam nagbabasi mo ti manok da. Apay di manok. Si daan ka nung nga rot ni kapitan, tamasakit. Manok gayam ti kayat na asiday. Kaya wine, Bayam. Tamapan ko kaniti manok asiday na. Pilit ti kadakila na manok. oy, nagswerte mo ni kapitan, tayo kam iti dakkel ang manok asidaan na. Ay katwa na. Takumparing mga raw. Masakita mo tataba daw. Ikan na mamut iti manok asidaak. Ay agawid ka kiday. Na, Naglaing ka ngay. Sa kamot ang masakit. Ikagakiday. banang. Karne ti manok ti kunak akayat ko asidaan. Pangalaak ngay iti manok. Kat piyak pailaang mat dagiti taraken ta a manok. Ha? Ay, kunak no dadakkel dat. Ay, apo. Ha? Aray! Parinday! Da. Ni kumparim abadaw. Ay, umunag ka pare! Jaran! Da. Nagdakkel ang manok na taawit mo, pare. Uy, paray! Ay, da. Itad ko ka. Tapno si Dan. Ha? Amo nga min na masakit ka kahit. Tapno pumigsa ka, paray. Ay, nakapsutak pare. Ay, Da. agya manak Ay, banang. Ingka man partsenta na nakapsutak. Anay Da. ko, anay. Sapay Ay. ko matamayimbagan kan, paray. Ay, sigurado ang maimbagan akon, pare. Ay, nakapsutak. Mas daawak man inteng. Apay ang mas daaw ka? Dagiti daduma a masakit. Nakusim da amangan. Ha? Anggam sika a masakit. Nagadumet ti kanam. Nakasla di mo kaya't ang maimbaganak Di nagpaimbat tiyanan iti sida. Masakitak nga rod. Masapul nga adote ka na. Imbaglakit din Taad dadapari badong kan marito yang anaanos amang mangtad iti sidaem. Wen kumpare, kan kumari ta ida. Katsapay lako mga rod taagimbagan. Dadakilan, dagiti tarakan ta ababoy to yan. Una, mabalintan nga ilakaw. At daman kwartatan. Nagagitagayam ngagtarakan. Nay, at naglalaban ni kalsada to yan. Aywan, agkikinamat dan. Sino nga iti mga nawa? Ay kadagiti tanod Awan damay. Ni Kapitan ngay. Saan sapay na imbagan? Ay, daytoy katirigat na no awan ni Kapitan. Ay katsya ko natin mapanaganawa. No ngay si kati masaktan. Anyangay nga raw. Kat awam mo ni parintay. Masakit pa ilay. Kasjay atin naturid alakay. Dumanaw. Won, dinanog na ti aglablaban na lalakay. Inistri na ko natumbada adan. Nagturad man ni Kabadong. Uray awang gam ni kapitan, adan ni tatabadong. Isong ti aganawa ka dagiti agaapa. Apay, masakit pa yayan ni Kapitan. Kino nagbayag ngagsaksakit. Noon niya nga taati sakit naman. Ay, agtayag mo tanti pa nagkita to yan. Kasano mga main? Agin lalaing ka mapanagan anawa dita. Awam mo nga minti aganawa. Ay katbayam Masakit mo ni parintay. Ay, way, naimbagang ngatan. Jakambo Ay, naktuman bisitahin. Tamagag man nun yati kaya nakanay. Kaya't ko kita maimbaganay. Apay, di mo nakita ang naganawan ni Pari Badong kadagiti dua lalaki ang nagaapa ije kalsada. Kasano ko makita kat nakaidaan. Masakitak nga ron. Ay, agimbag ka nga minin Apay apilitin na nga gimbag. Diyak kaya ti maimbagan. Paray! Parintay! Ni pare badong. Siya ko ti sumungpan. Apay pare! Naimbagang kagadain! Ay! Masakitak pa'y! Permian na sakit pa ila ang tibagbagik aging gaita.
Kunak no na imbagan kan. Ah! Ala, sana balay. Umay ko lang damagay. No niya kayat mo asidan pare. Mangtad ka manan iti sidak, pare. Ay, day tala ti pagalisto am inteng. Ti dumawat iti si daem. Umasidag ka, pare. Damag ko adadakkel dagiti tarakan nyo ababaw. Ay, wen pare. Eh, Ila kumiidan kinituyang ka. ha? Pero damag mo pare. Iso ko mati kayat ko asidan, pare. May sabo ababoy pare. Uwan, pare. Inteng, di ka lamabain. Ha? No itid ni pare badong di may sabuo. Jacket alaanan. Jay dakkel man ti itid mo, pare. Tapno may baganak adagaos. Nay, bimigsa ka mo din pare. Ha? Nakapsutak, pare. Mapsut ka manay. Ha? Kasladyak mabati ang masakit pailaang ni Kapitan, numay sa abuo ababoy tikid-kidawon na. Uwan nga rad. Jay pa'y kano kadakkelan kin kalubagan ti kaya na. Saanan ang masakit day jay, badong, agin sa sakiton. Ay, makadlawa ko na talaga. Saan na nasaya, ti mapaspasama. Naimbagan kan, inteng. Kwa. Sa anak pa'y imbagan, nabara ak pa'y laang. Tumakder ka ditan. Ha? Taado ti trabaho nga agur uray ken ka ije barangay hall. Apay apatak deren nakapsutak. Nakapsot ka? Ay, uwan. Nakapsutak. Kat, kasanungay nga ro dyain lutok a karne asidaan. Ha? Nagluto kan? Katuan. Mabisin ako na. Sige, ing kamanganan. Di nakiyalaan iti kanak? Saan? Taamok anaimbag kan. Numabisin ka, mapan kan ijay kusina. Ha? Napanan ni Banang. Mapanak matin. Kasta ti masakit. Ado pa'y ti kanam ngam iti siya. Mabisinak namin. Kalpasan amangan ka, mapan kan ijay barangay hall. Ha? Pagtrabaho na kuray masakitak. Awan sakit mo. Diyak kaya ti mapan. Masadot kan sala ang agbalin a kapitan. Masadot mo't nga ipagbagam. Agtrabaho kan. Tano saan? Makaraman ka iti balunat. Ha? Naguray ka. Ayan di balunod mo. Adda dito'y likodak. Itay pa'y lang ay nalak daytoy. Ha? Sige. Mapana ko no day tate kayat mo. Rombang laang entay. Simra kanumagaya man ni Kapitan ije barangay hall. Wan, Maray. Tano saan na sumrag? Ay, kat balunutan ni Mari Banang. Kunakun kat anabayagan anaimbagan ni Kapitan. Agin sa sakit laeng. Unsa? Agin sa sakit sa lang agpaisaw. Kahit nalako yun di baboyaw. Wuna, nalako mi amin nun. Ay, kunak ano intedyo kan ni Kapitan J. Maysa. Tayso matikayat na. Sana mabalin na maray. Ay, awanan, natiliwan ni Kapitan. Agin sa sakit lagaya. Hey, Banag! Yuhu! Hey, where are you? Adda ditoy. Nakaida ka man? Agsakitak. Agsakit ka? Wen, Ha? syakmat it ati agsakit. Iso nga asikasunak mo. Agtutulad ka kaya't kumananti agsakit Ay, nalpas ka na nagsakit. Syakmaten di nakman ununaan ba na? Siyak pa'y kumati agsakit manun. Ay, ingkakit di agluton iti kanag. Karne, ti kayat ko asidaan. Tapno mabiitak nga umimbag. Apay, pudno ang masakit ni Mari Banang, Kapitan. Masakit mo tin. Ay, Siya kun ati mga sikasukin ko na. Imbis nga isutin mga sikasukan niya.
Kat naimbagan kamutan. Na- Di ison ati asikaswamot. Unang ang tila pangibabaunan na kanya, ho? Kat kasta talaga. Ano sam at asawam lakot nga raw. Kaya't ko titinapay. Ay, pag inanaanak mo't abanang, pagsasaron mo matintikid kidawam. Isungarod ti kayat ko. Kwa, mapanak gumatag inton madamdama. Parta kam nga aggunay inteng. Sapay agapura kamot. Mabisinak nga rod. Aguray ka man. Kano ka ang maimbagan? Mabayag nga agimbagak. Ha! Isong ano sanak nga asikaswan. Nagrigat ang tikas tayo. Kapitan ka. Nagasikaso ka pa iti agin sa sakit. Sa anak nga agin sasakit inteng. Talaga ang masakitak. Iso asumardeng kan nga agrekreklamo. na. Asikaswan nakit din. Ay, Kapitan! Anusam nga asikaswan ni Nanabanang. Gapo tayo nasikaso na kamat, idi nagsakit ka. Nga uray, idi agin sasakit ka. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isamam tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasanaw. Kitsaw-asaw. Saan mo't amaw-awatan ti sauna? Saan arumbang akatawaam ti adda diferensya na ataaw? No siyak ti saan amaawatan ti sauna. Saan ang agsasaw? Tapno di daan mo saan ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon no agdamag, di ka katagsaon. Saan ka sumungbat Tapno di da maduktalan, adyak makabalikas. Ay, Jay. yak amukon ka! Ah, Nauyaw kalaunay! ay, sana panaguyaw day, Jay. Apay nga ron asabali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadin na pa'y mailimod may tikinangunguna. Nga Asino ti kasurod mo? Nakarupangat ka mat. Nakadanon kanya ti aramid ni Paribadaw. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Limastog. Nauyaw pa Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay at inuyaw na? Agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw iti pada a tao. Day tati dimanon kanyak akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan, tinasaya at kinsaan. Anya tigatangam itayan, kabadong. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, maray. Nagalasan ti saom. Kasanaw, kit imbagak itayin tigatangay. Ang paulit-ulit kamay. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitag tigatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nanggagmumot siguron. Wan, saan mo masapol a piksan, unay? Nanggagaw. Nanggag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalaog, tigatgatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matan. Ay, ilistampay lang, maray. Umutang ka, naglastog ka pa
Ingkan, ta sa anak nga agpautang. Inwar mo lang arudin, ibabawin pa ilang may. Kunak ano gatangam? Utangam mat gayam. Saan ka pautangan? Ayan nga iti ginatang mabadaw. Ay, saan nga pautang da ba? Apay asaan nga agpautang? Kano binayada ka unti sigod nga utang ta. Imbagak lang atulang. Imbabawi na mutan, tinruar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na pailang may. Si kalangaruden tadda masapol na. Si kapay tagpalastaw. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agtersinak to mamay, takumpitinsyak na tabak. Ay na, pangalaamet ngay iti kwarta a pagpuunam. Day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta no dan to kwartak. Kitain naman day ba? Awan pa'y igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to laki dan. Wah! Anya itayan tigatangam, basag. Gumana nga man iti ahuhan ng hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawan, basag. Wen huma, hahawad. Nga guray ka, tala, kwan. Wen, hahawad. Hanguna lang ni Huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung mangag, kan maawatan ni Baak, timbagan. Agang rahang ini hamon, gan ahuhal. Anya! Mga tangkay di ahukay kay habaw. Ay, rogyam manan, kabadong. Ha? Bigbigat, agoy-uyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Ano nga ini habaw kay ahukay kuna na. Adtoy tikat gatangam, basag. Saan mo nga italtalak day taalaklak kayan? Ay, unay lakat ni pari badungan. Ay, naman ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermat ti loko a pare badaw. Ay, saan nga agar aramid ni pari badong? Taaddan tumot gundaway nga ang mga nukas jay ti mapasamak kan kwana. Katawaan dan tumat. Tiyam muna kat kukuha namin agundaway. How? Agnakam tulaang no addan tumot pakapilawan na. Ay, una. Nang runa, no agsakit tinakam ti uyawan na. Ay, iyad adayom ang mapasamak to kan kwana. Ti kasjay nga aramiden na itipada na tao. Ngem no isaw, ti pagnakman na. Ang mga numapasamak kan kuha na. Tapno agbalbalaw kan agnakan. Ay, ano ti agrek-reklamaw? Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle paray. Ay, mabayag adumanon ti papanan nukas lapadulang paray. Na, wanda, ngem adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak paray. Uray na partak ti pataray, nulakit na laing ti driver, ay kitadayo ti aksidente. Saan mo ang maibagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, tadilikadaw? Ay, mabibait ang makadanon no napartak, kunak lang din paray. Ay, di ka man kundi palastog pare. Ay, no, dalakit ipalastag, awan dakis na. Ang tinalastog, adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na, paray? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay makasangsangit ka, ating kao. Ni nga minhanhamanong, hinahatawa na manong. Ha? Ni tata ba daw? Kinatkatawaan na ka? Wan manong, naharo na dyan hanhamanong. Bayam lata ni tata ba daw nga dahing? Talaga kas jay na dayjay. Di na mo teraramidan na. Ang yaning na hamo, maglakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasnahan ni manong. Wala dahing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ka. Dumtang to ti aldaw ang makaamires. Napay ngumangalon, manong. Huwag natin kao. Saan mo latan nga italtalay?
Nadamag mo ka day, adandanin nakadungpar ni pari badong itilugan, gapu iti kinapartak na nga agpataray. Ay, uwan ka nung garon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kwarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot ammo nga anadan ti ipasada na. Ay, ipalagip kung tumanan kan Kwana. Anadan na ti tricycle. Wen takaasimot ni Kwarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumot ni Pari Badong. Isumat tinanggapuan na alumastugay. Ay. Kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kwarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan dyan ka day, basang. Diyan ayan ang lungan hun ha, sana? Anya. Ulitin man timbagan, basang. Saan ko nawatan? Awan, sana? Anya nga awan. Ado timbagan mitay. Saan ko lang nga nawatan? Oha. Ohe. Kung ko nang bagamay. Amay nga ang hanawang ha, sana? Ay, kwa nga, main. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tata? Saan nga uyaw day jay? Ibagbagag lang matipod naw. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya na ang lungan hun ka, nana. Nauyaw ha ngamin. Ingayon, ang lungan na kita'y habali. Anya, ay, awan na awatak ngayong bagam. Oha, kung kunam maday. Nauyaw, walahay. Ingkasurutan ni Kabadong iti ospital, Maray! Ha? Apay ka di maray. Anya tinapasama ak. Ay, naggapuak ngamin iti ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong. Ha? Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta ingkasurutan ni ospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka nung ngamin nga agmanihaw. At agala at anagbalasiw nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Naidong party tricycle na iti pader. Alang arud maray, tamapanak ija ospital. Sika ka din day tabadaw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kadi, meg. Na, pati panagsaw saan ang maawatan. Ang sawaw. Uri teman ti bagbagam jak maawatan. Mariga, dadak, magsato yan. Gamin, bibig. Iso ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Wey, na isang daw. Nakaros. Tuya. Pati agaw. Nakaros matay. Nayarado nga ba? Anyan tungay titsura mo numaikat ti binda tarupam. Hayaan mo pa yan Ayaw na yan ti kasta na pasamak mau ba daw? Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka naw. Ay, Kurt, anya ngay nga tatikunada. Anyat napasamak aya at talaga kun kuana. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas lako kuana kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linis yan na kano jay asaw. Isu akas jayin naidong par kano iji-igid. Kurt, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kwarog. Huh? Takal nga ron ti damage na karag-karag lang nga ron. Ay sos, sigurado nga agriri ni Kwarog inton makita na ti tricycle na. Ay, day tati parikot. Talaga, nga agriray. Ay, alam tayo nakita ni Pari Badong. Ha!
Ay, si kadaytan, pare! Di na, di, mabig, Na, kwa, nagrigat ka, bigbigan. Saan pa ang maawatan unay ti panagsaom? Yay. Yala siya, pare. Pati ni tuyang ngaw. Ibaga na di na maawatan ti sao. Ay, agyaman ka takas talatin na pasamakin ka. Imbag pa nabila ya. Sa mabalin malingadan iti pantalubay. Yung kerupang awayan. Naglaanin. Yan nga ngay nga raw. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Yay. Sa anak makapasala. Sa kabutang hindi. Pare. Ay, talaga akabutang da kanton dagiti tattao. Kan awanan. Dakkel ti damage the tricycle. Hiyari na inanana? Huh? Nakabot mo ng namat to. Mahang. Anya ni himangam. Tana. Umawanan. Isa mo maawa ka. Ha? Bebe ko basa. Ang banan hanganon ina. Han mawanan hautang. Mana? Ha? Ayaw kaya basa. Ano na? May nakaano anya. Hao. Bagi kayam ti. Ako yaw basa. Patawa na. Han kahangulan. Hata. Hita? Nuata na mawanan hauna. Wayaran. Hayo. Anak balasa. Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaam ba daw? Ay, Amerika. Imbalaga. Pada kami. Asal, abasan. Uyang. Madingamain ti aguyaw. Nuan niya ti nakaparswaan ti may sa atao. Awatan latan. Paninatan. Uray, asal, nagbala. Uyang. Kanya kumapay nga eh. Maibabawi ka di pay. Maha mo akanay unak anak kamas. Yapno saan nga. Umunay ni amo. Iwan ko. Na yan. Anya nga ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak apa nagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ay na, tatabadong. Maditi aguyaw. Tamangan no si kati mauyaw iti udi ng aldaw. Liklikam mat tinapartak apa nagmaneho. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fuji Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pengay, asan mo't langin na malmalpas da itatartarimaanan da akalsada?
Apay asak ti pagdamaga mga tatabadong. Ni Chip Kwarog Siyak man tinakita yawn. Anya ko mangay ti isungbat ko dita. Ay awanay, natawunanan day ta kalsada. Saan pa yan natarimaan? Nagrigat, timang likaw, nagpailid na tao. Siyak tubay. Nagitultuludak iti pasayros iji ili ka manglikawa may. Niyangkel ko ti pangibagaan nyo iti dayta. Sana siya, chiptano daklaang. Ayan ni angkal mo aya. Ay nangagpaiso ni Kapitan. Kataday di barangay hula. Awan mo ti jay. Kanayo na ki jay, lumabas. Kit awan may. Di aday di balayda. Ada kan uji balay da tatabadong. Anya kay tararamidon na ijay. Siyak mananti kita mapagdamagan may. Ni Chip agpaigida man lang ay. Waraw, saan ka makasungbat? No sana mangmangan. Matmaturaw. Kasta ti aramid, tinasayata kapitan. Mangan kin maturog langan nyag malmalag. Nagpudot ti panawin. Parwarin nakiday. Ay nung ay maksitak di tatanga ti kalsada. Oh, Kat, adamat pa yung mo nga itad ko kan ka. napudot tata Ay, Ay, kasano nga rod dagiti responsibilidad mo kas kapitan. ha. Gaputan na pudot ti panawan. Saan kan asumrag ije barangay hall? Ay, barang agtudo inton bigat. Saan nga agtudo? Ay, sakto sumrek inton agtudo. Ay, uray mapan mula kumabisita anje tartarimaan da kalsada. Taad uti agreklamo nga aging gaita saan pa'y analpas. Na, apay ada matartariman akalsada dito'y barangay tayo. Makitam dayta. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak iti aglawlaw mo. Ha. Anyat klase, makapitan? Ay! Ada gaya matartariman akalsada. Na, Ay, kastalaang ti reaksyon mo? ay, nasaya at mat, no, tarim nan dati kalsada dito'y kabildatan. Da, abot-abot. Ha? Nabayagan nga abot-abot inteng. Kaslasungkaan pa yan. Ha? Ay, di mo pa'y gayam ammo akas na ti mapaspasamak dito barangay tayo. Ay na, nagrega lakit din ayat ti agudong itamaray. Makabanog lang arudan. Nagtapok pa'y dahi ta kalsada. Na, apay ngagkatawa ka ngay. Anya ti nakakatkatawa. Day tarupam Nagpus ko lakit din ay ati pulbus mo. Ay, isumit lagayam apanagrik na kat nagpuskol dahi to rupak. Kimputan apirmay dagiti tapok ijay kalsada dito rupak maray. Kinunampay, maray. Iso ano mabalbalain, jakon kayat ti agudong. Apay ngamin tadi mo lamalmal pasan dahi ta kalsada. Ay na, saan mo asaludsodan day ta kanyak, maray. Tadyak amaw ti isungbat kaw. Asino ngay nga rod ti pagdamagan may nusan ada kayo nga opisyal? Ay, awan bibiyang ko di ta kalsada. Taday to'y laang tagilakok ti pangpangrunak. Ni kapitan ti kapagdamagan. Ayan na ayan ni Kapitan. Adda di ta balay Napudot nga minunay ti panawan. Iso asaan na akaya ti rumwar. Mabutang amaksaot gapo iti pudot ti panawan. Makita mi tatuya. Imbis na diritsuwa ka mapanigay bangkag. Manglikaw pay. Gapu iti dayta kalsada asan mo't lamal malpasay. Kahit ano siyak tupay, nang likawak nagpailay. Ay, makitak tulang dayta kapitan Agkulkulong di tabalay da. Di nakanukayak ti rumwar. Dayta nga rod kay tidamag ka. Kaslaawan bibiyang nandito'y barangay na. Mas dawa ka. Ay, masabat kung tulang kunaktumay. Heh. Anya ti arami daw. Ay, kit pagsasawa ka. Kapitan pagsasawam, kumparim pay. Awan ti kumparay. Awan ti kapitan. No saan na nga mo teraramidin na pagsasawa. Antay, ayan ni Angkyle. Adda ijay salas, iti ayan ti asidag ti electric fan. Ipapirma ko madag ito yung apapilis. Naskan napirmahan na dagitaw yan. Asino, tinangibaon kan ka? Ni sekretary
Saan mat ngaminan na sumusumrak ni Uncle iti barangay haul? Ay, una yan. Ay, siyak, ti mababain iti kastang aramidan ni uncle mo. Uncle! At pipirmaam! Sige, mapanikan iti ayan na. Nagmayat mat ng tibiyag mo, Uncle. Nakatugaw ka di tadikot na tugaw. Nakakato pa'y dagiti sakam. Nagpris ko ti pagtugtugawak ko naman. Ops! Nakatutok kan ka ta electric pan. Iswa di nakman disturbuin. Umanaw ka iti sangak. Ops! Ay na. At umay ko ipapirmakan ka. Masadutak nga agpirma. Masapol na pirmaam dagito yung Uncle. Ha? Sika lang ba't mabaling nga agpirma di tawi? Masadutak. Nagpudot tupay. Oops! Pirmaam kit dahin. Urayin ni sekretary. Igatangan nak pangarod iti ice cream. No may gatangan nak pirma ak dagita. Anya? Siyak pa iti aggastaos. Ay, di ka lamabain, sika, inteng. Naibusan tay ice cream ka. Saan ka nga umay dumawat? Wan? Na, dumawat at aya iti dayta. Umay ko ibaga at di ka lamabain. Amasapul pa'y lang nga igatangan na ka iti ice cream jay ka anakam. Imbes ko maasika ti gumatang. Taimay nakapay dinanon dito'y balay. Agin ina na nga rod da tao. Di nakpan sirmo-sirmunan nay. Agmalmalam anak katugaw ka dita. Di mo pa'y kayak nga ipasublat day ta electric fan. Pangipasublat ako na. Siyak kumamat Aha. Tauray siyak, pudo tinakmat. Angam sika, managing bubukod ka. Kaya't mo, sika lang timaya, tibiyag na. Shut up banang. Ta ituloy ko ti maturag. Kaya hindi mo yak akarte electric pan dito'y abay ko Wan? Wan, sana balay, kasi ka ti agbayad iti kuryente. Ay, kasano ako na makapan ijay Teresena ni Kumari Kuanang. Saan pa'y matgayam amabalin apag naanday tatartarimaanan da kalsada? Kapitana. Manglikaw ka na. Manglikawak pa'y. Kaway, kasta mo tararamidin nagiti daduma lumablabas dito. Nagadayo ngayon. Talaga kasta kapitana. Ay, masadutak amang likaw. Ha? Ay, kapitakan mo, kan bantay di tapanglikawan. Ano sa nyo ti manglikaw? No kaya tyo ti makapan iti tersina ni kagawad kwanang? Ay, manon ngal daw asan kami ang nag-iistoryang agkukumaray. Kay sumait, manglikaw kayaw. Tapno makaistoryayo ti kukumaryaw. Ay, saanan, barog? Ha? Barang mabiitan amalpas da ito kalsada. Ay, urno ngaglaangan ti istoryaag. Mabayag Malipatam ton dagiti istoryam, kapitana. Saan? Ta nakasurat amin dito'y awit ko, anot ba? Apektadon ti panaglako, gapod ita matartarimaan a kalsada, maray. Ay, man-manon ti umay gumatang, gaputa sadot damat amang likaw. Oray asino met amaray. Talaga amasadot. Agasam nga iday talikawon da. Sika lang tinanos nga umay diti Tersina. Un amaray. Siyempre. Umayak gayam umutang. Umutang ka manan. Alangan adinak pautangan maray. Kita manday talinikaw ko tapno makadano naklaan ditaw. Naa, tabasol ko pa yan. Ni Kapitan ti pabasulam, tawan mo't araramiden na. Tapno na partak ti pan nakatarima, anday ta kalsada. Ay, pautangan na kidin maray. Kasta unay tilingat ko ang naglikaw. Urayak la na tulid-tulid di takarutan. Che, kumita kayo ti balay ni Kapitan. Tapay manayin. Kumita ka nga road. Ha? Oh. Anyaman nga tanti ipaaramid niya anggal kanya. Tapay payapayan nak manayin. Ang kanay di balay da. Ay, at pagatang tuman iti ice cream nan.
Paghatang kakadimanan iti ice cream mawang kain. Ay, Siyak mamati gatangan. ikwa, igatangan ka ah. Basta tarimaanam dito electric pan. Ha? Nan ano dahi ta electric pan mao? Kilaat mo't nag-stop. Amo kaya mo ti agriper iti electric pan. Na, bakit no amumpay ti agrepair iti TV? Ayunan niya. Oh, apay nalipata maon, asika tinang repair iti TV mi. Ungay mangkail. Malagip kaon. Siyak nga agpaiso tinang repair iti TV yaw. Di amom a-repair ti electric pan. Ipapilit mo mat nga maok. O di amaok. Uwi na. Aguri ka. Inak-alaan jay gamit a pag-repair. Sana na masapul ti gamay tangkail. Matarimaan mo? Uray awan martilyo kan ragadi? Jak kasapulan ta kita. Nanaglaing kan. Uray man-manuti ka anakan no, kaskan kat kalaing na. Mala, aglisi ka ti tangkail. Apay apaglisin na ngay. Up. Apay kay. Awan mo ti karatsum. Walang kalaban. Wata! Ay, sus! Apay nga agsasaibak ni Kwarog arimwar dito'y balay. Inong tak ah. Na, apay nga inungtam. Kita am ti naramin na iti electric pan. Nalan inanunan. Narangrangkay matain. Kunak na muna nga agrepair iti electric pan. Saan gayam? Dinadail na kitdain. Jakun mausar. Ay. Hey! Apay nga katawa ka man. Apay naragsa ka ta na perdi ti electric pan ko. Ay na, maragsa ka nak. Tasaan kan nga agyan diti unag ti balay. Naa. Mapilitan arumwar ka nga agpaangin. Talaga ah. Tani nagpudot dito unag ti balay. Mapanak agpareer ijerwar. Mapanak ije sirok ti mangga. Nalaing ni Kwarog Amunat inararamid na. Ni magparing tingday ta nakaindayon dita sirok ti mangga. Ni. Mayat tituturugan na. Nakita ka matlangan. Hasigak man. Pagsasawa man ti lukaw. Hay, parinteng! Agiring ka! Hey! Nakariingak. Dapat ti kunam nakaturugak. Kahit nakakidam ka mga men. Ay agpapaangin aklang paray. Mayat nga ben. Tapris ko dito'y ruwar. Nakariing ka mga gayam. Ita, rugyakon tagungay. Nabayagin ka, nakayat ka ngaungtan. Apay mo? Anyat basol ko kung ka? Adaw, tibasol mo kanyak. Ay, awad amok. Day ta kalsada tayaw, baybay amlatan na kastana. Anya akastana? Ay, di ka man naging didi amaw. Natawin nanay, san pa yan natarimaan, naging gaita. Ha? Aywan gayam Aywan. Malagip kunday ta kalsada? Itam lang nga nalagay. Gagangay ti lumakay pari. Ada basit kabaw nan kahit kumparam. Kiting kakitain tapno amom ti bagbagan. Dua ta amapan mangkita, ano kayat mo? Nabanbanuga ka ng likaw ang naggapo dita bangkag, ayapan nakpailahay. Ay, umaykan. Di kan sumana o pare, umaykan. Napanuga ka na. Nagrigat ti magna dito'y bantay. Ay, kasta talaga. Manglikaw ka, tapno makadanon ta, di kalsada. Kasto gayam. Di karigat na nung manglikaw. Ay, saan ka pa nakagudwa, pare? Magnatapay. Adayo pa'y? Ay, kita adayo pa'y Jesus. Makadanon talangit Ayan ti matartarima na kalsada. Ibaga ka dagos ka dagiti trabahador ta. Parta ka na trabaho. Nabuntog na kaming kanong agtrabaho, pare. Gasa mo na ito'y likawin ta adalan upside na. Kasanuno matulid-tulid tangay. Ay. Nituyang ko, pare. Namin anon natulid-tulid. Gapoy di pa nagliklikaw na. Kasimit nga ron ni Mare. Tuyang!
Oh, makita mo paray. No apay nga ging gaita. Saan pa nalpas na ito'y kalsada tayo? Kuna akong kahit nagbubuntog, nagitag trabaho. Na. Ada pa'y nakaturog At dapat agsusugal paray. Kitain. Ay, ungtak ida. Sige, ungtamida. Ay, anyat ararami din yaw. Imbis nga agtrabaho kayo, agsusugal kan maturog kayo. Isumit lagay masan amal malpas da itaw. Takas tatar arami din yaw. Hoy, agtrabaho kayo na. Ay, asino mo da italakay? Paspasurot may. Naginungay. Ay, agtrabaho kayo. Urayan nyo pa'y ang makaungitak na. Ay, interesan nyo. Nalpas mo't lang, di kalsada tayo. Ay, mayatang. Iso nga rod nga imayak adagos dito'y tersena, marikuanang taado tinaurnong nga inak istorya Ay, oray siya. Sa anak mo tin ang naglikaw. Diretson tinagnaak a kalsada. Mayak nga minon. Ay, umadumanan ati umay aggatang. Apay api martak ang natarimaan day ta kalsada tayaw. Inungtan nga min ni Inteng dagiti trabahador. Nasaya at mood. Napanapay binantayan ida. Tapno agtrabaho da anaimbag. Ay, katasino nga'y nga rodan ti umuna nga agistorya kadatayaw. Ay, umay tayo gayam agi istorya. Ay katuwan maray. Anya ngay nga rod ti umay mo aramidan dito itersena ni Marikuanang. Ay, agpamerienda ko ma. Ani Marikuanang. Ala, no problem. Sige, itamang irwarak iti merienda. Aw, saan ka namang likaw ama pandita bangkag mau, tataba daw? Ay, saan ang kwaraw? Iso ang nalakaaklangay na makadanaw dito pangkag. Uray da kami a tricycle driver. Saan kami namang likaw? Kan mayatan ti kalsada. Sana nakaslasungkaan. Wain, kin inikat na mutan, di karatulaan na kaisuratan iti islaw. Main at work. Basta agunay ti kapitan, awan problema asaan amasolban. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Umay ka, at napapananta. Sa dino ti papananta, tataba daw. Anya tatabadungan. Angkal ko na muda. Angkal? Sika? Angkal ko? Ito ay, agkabagyan, nagitinagannak mau kensyak. Isumot lagay ang mga karkarupat ha. Umay ka, tamapantag puros iti bunga ti mulak amangga. At amulam amangga. Amum ti umulay. Una, ket no day tati paglayngak. Kaslaak bakis nga umuli. Iso malaga mga grurupa ka pa na bakis Talagang arod nga karkarupat ha, ano kasta? Mapantay. Kun manhipod ita, ang kalay, tiyawag mo kanyak. Wait. Uwan angkal. Ay, bisitahan tamad na iti bangkag. Ako arong tapno amutan no niya tinasken nga imula. Isungarod nga imay tananggal. Ay, panagmamanggan. Sigurado nga ado ti maburas ta abungat mangga. Angkal, mabalin ka di amang burasak iti isagot ko iti balasang ararmay. Tapno inton kanin na, kaslamet ten kiniddayan na. Una. Andit aramidin di paribadong iti ayan ti puun ti mangga mulak. Ha? Ay. Ay, agal ala damot iti bunga ti mangga, mangkal. Ay, pare! Imanggak na ita! Apay nga ala kayo!
Batong! Bumaba ka din dito yung Ponte Mangga, ha? Ay saan? Dita ka lang. Taibusin tayo dahil ito'y bukat mula ka mangga. Langin mo paray. Mula ka mangga. Na, kaano ang nagbalin ang mulam daytoy? Kaano naglawag ang mulak daytoy? Nagkunaking ka. Kinumulak na ito'y paray. Itata nagbunga, ibagam ang mulam. Ay sana ang agbibigbig paray. Talaga ang mulak na ito'y. Adan sa maipabarangay no kastoy Ay, badasa maparay. Ta ipapulis kamay. Na, Unam siguro, diyak kaya nga ramidan. ay agdinanog talaga no ipilit mo. Ay, katuda. Sige, dinanugan no isutikan mo. Oh, Bah! Na, Imo na mga laglisi di danog mo paray. apay nga naglisay. Kaya dahi tikugtar ko mata, imposible ang malisyam. Oops! Ah! Saan ngay mabo di kugtar mo paray? Nagababanto mga mindagiti sakam. Na, ay naglastukan. Ay, bumaba ka ditan tagawitan. Adumitan dahito na puros na bunga ti mangga. Na, Bumaba ka ro din, Uncle! yay. Wayne! Babay paray. Agawid ka ba? Uncle, inibus mo tin natatabadong tibong at timula mamangga. Bulong mo ila nagbating ang paisahan. Yung bagmay, tasanda pa nga inibus pati bulong na. Apay nga ipilpilit ni tatabadong amula na dito yung amangga. Jak madam mo, di lang babain. Daya matin mulmula na. Kino basit ka pa idi kay mulak da ito'y amanggat. At dagayam ka anakan ni tataba daw. Awan. Daya mo't kabagyan na dayjay. Awan ti mayat ngagbalin a kabagyan na. Kasano nga yan, Uncle? Anya ti aramidon ta. Awan mo't napuros ta bunga ti mangga. Ay sa nabalay. Tada mulak ka santol. Isunto ti purusin ta amin abungan na. Sige, sakto ti umuli, Uncle. Itala nga na amuak ng Uncle mo gayam ni tataba daw. Uray siya nga ro, Chip. Italamat anaamuak da ita. Talaga ka ding Uncle Mau? Saan mo ti amok? Inayaban na, kat kinuna ng Uncle ti awag ko kenkwana. Sa bagay, at damit basit pagkarkarupaan yaw. Ang mas dawak. Itataka sa pulanak ni Tata Badong. Kunana ka anak-anak. Katsi ka man. Saan nga mina na makauli ni Tata Badong talakayan? Imbaga kanyak, tapod nung uncle ko ni Uncle Inteng. Awan mo't dua-dua iti dayta. Ta talaga nga karkarupa kayo. Katuan mat nga main. Pati payud yun to pay agpadpada. Agat kili-kili kayo. Ha? Ibagampay lang, mate. Nung nga dabalasang amakangay, hindi ka babain. Aywan na niya. Ibabain nakmat una yan. Kaano pa'y nagbalin amula ni Pari Badong dayta amangga ngain mulam manon atawan tinapalabas. Ipapilit na bit. Ay, nabaybayagan di tabangkag mo dayta apuon ti mangga. Ita tanagbunga, bigbigan na mutan ako kuhana. Di na ngarod bigbigay, di awampay bunga na. Ay, managtagik waday dya akong parem. Saan anasaya at ti ugali na? Sana bali? Tada pa'y mo di po unti santahol. Inton agbunga, burasan may kanikwarog amin abunga na. Rumbang laeng. Tapno maramanan taman mo't dagiti imulmulam, ijay bangkag. Nagagat nga men ni Badong kung agmula-mula maray. Iso nga ita, apitan na mutan na, dagiti mulmulan na. Wan nagdinamag diti barangay tayo abinuras mat kano ni Badong Mau dagiti amin abunga ti mangga ni Kapitan. Anya mangga ni Kapitan? Mangga ni Badong ko day chay. Iso ita ti question. Asino at talaga ti akin mangga? Ni Kapitan wano ni Badong Mau. Ay, yawan timang big bag itimula ni Badong kaw marikwanang. Tauray siya, lumabanak malt no kastater aramidan da. Saan ka amabutang ka ni Kapitan? Apay kumakabutang ko ngay ni Kapitan. No kunak amula ni Badong kaw, talaga amula na. Oray aglalaban kamay. Kasta aya, mare. Anya nga iti aramiden nyo nga agulitag. Mangan kayon Manganta ka na unang Kyle. Kasano ang makapanganak at awan mo't di paboritok asili. Antay, ayan nga iti sili yaw.
Sana makapangan ni Uncle no awan sili. Ay, naibos ti silay. Naibus ka na awang kail. Aya, ay kamang puros iti silay, ije likod ti balay ko arab. At nga tabunganan, Kano na bayagan asa anak-anapan nagalala? inak nga ro tagpuraos. Basta saan mo akot-kutsin da ito'y sidak ang kail. Tuwin ka di! Sige pa daw. Agala ka tibong at mula masilay. Punuam na itasupag. Nagmayata tagpuras. Nay, tata ba daw? Ha? Anya ter aramidem dito'y likod ti balay tanggal ka. Ay, saan ka nga masasiday? Kuwarab. Silyak na itamadam. Sili na Uncle ko dagita. Nagkunaking ka? Numulak na kito yung asilay. Kasano amulam? Kat dito'y likod ti balay tanggal ko ti ayan na. Dito ay papili na. Kita ama. Dahil ito'y alin niya, isaw tinagbendingan iti dagamay. Kukwak dito abanda. Kukwamay na Uncle Mau dito'y abanda. Kita am dito'y nagtubuan na kiti silya. Dito'y ayang kaw. Sapay pinurus mon samot amin ay. Ay ka talaga purusik amin na. Mula nga ron ti purusik. Awan mo timbati mo na pagsili ni Uncle ka. Apay ko mga ibat siya ngay. Talagang alag amin na na. Tasiling nga raw. Aday ka ni Kwarab. Sigurado nga adda awit na asilay. Uncle, awan na ala ka silay. Apay nga awan ngay? Ay. Nasangputak mo't ijay likod ti balayo ni tata ba dong agpurpuros iti silay? Ay, sus! Isumanahin. Isili na kanumot amin dagi jay na imulay jay. Iso ngayon nala na amin. Ay, aglablabasan day ta kumpare ka. Uri nang iba tila kumamat iti may sawon o bugbog tong abunga ti sili. Awan imbati na. Kukuha na kanu amin. Ultimo bulong na. Nagadonday ta inalam asilay ba daw? Way. Santa nagumatang pa iti silay. Uray karam kamam amin dagitan. Nangalaam nga ikadagita. Katawan mo't amok nga imulam asilay. Hindi magmagnak di talikod ti balay. At na nakita ka silay. Ato, tibunga na. Iso pinurus ko amin na. Mula ni Kapitan dagita asilay. Ay di ka man. Mula na ayamay. Kano malagip ko iday anakitak ni Kapitan nga agmulmula iti sili di ta abanda. Agirason ka pa lang. Basta mulak na gito yung silay. Nalpas, titungtungan. Agar aramid ka manon iti saan na nasaya at Ay badam. basta agtal na ka man tuyan. Inton mapang ka maki-istorya di takaruba. Ibagam, amulak na gito yung silay. Wait! Imbag man no biningayan na kanikaba dong iti bunga ti mangga na panyo pinuros di tabangkag ni Kapitan. Saan pa'y kagawad? Apay asaan? Paluman na kano pa'y? Kaya't mo asawan, aging gaita. Saan pa'y analoob? Saan pa'y siguro Tadinak pa'y matinik ka na pulos. Apay, saan ka makadlaw? Makadlaw itian niya kagawad. Luklukwan na kan samot taon ni Kabadong. Saan mat iti pa nagkunak? Ay, saan ka na sumursorot kan kuana? Kitno, kunanamat ngamin nga uncle ka. Uncle Mau? Uncle Mau ni Kabadong? Isumat timbaga na. Uncle Tupay ti kayat na nga yawag ko kenkwana. Itala ang anaamuak nga kabagyan kayo gayam. At damat basit pagkarkarupaan may kagawad. Aya, Apay, di mo madlaw. Agpadpada kami, arupat bakas. Pasensya pa lang na dya pari pa dong. Ang sobra matan ti araramiden na. Tagikwaan na mat aminan. Ay, kalma lang ang inting. Kalma. Ay, anyapay ngay manan ti tagikwaan na abunga ti mulam. Huston ti pinuros na abunga ti silik idilikod ti balay. Diyak mapasensya na wag puros pa iti sa balay. Nay, paypayapayan na ka ni tata ba daw? Ayan na. Dayjay At day tisangwanan ti tirsina ni kagawad kuanang. Anyaman nga tanti baga ni uncle ko. Saan mo mat kanong uncle ni tata ba daw? Apay katasaan, kat isumat timbaga na. Saan nga rod ka now? Awan mat kano tinagkabkabagyan niyaw. Apay ngayon nga ro medyo karkarupa kami. Ay, day tanti jak amaw.
Anakan, inayabang ka, tadamanan pa pananta. Sa dinaw, Uncle. Di ta bangkag. Bangkag mo, Uncle. Bangkag ni Parinteng. Ket no napanta di ta ide, idi nagalata iti bunga ti mangga. Nay, malagi mo pa yung magayam. Kasano kumamalipatak. Ket aging gayta, di nakpaini ka ni ti bingay ikaw iti pinurusta a bunga ti mangga. Apay, sanda ka di pa yan alo, Uncle. Ay, santa na pagsaritaan day ta. Apay asaan ngay, ket di nakmatinikan. Daki sa pagsaritaan ta. Isu asaan ta na pagsaritaan. Kasta ka day. Kanakan. Hintan, andamanin ipaulikin ka. Anya nga iti ipaulim kanyak. Santaol. Ha? Nakitam, di kaabay di mangga nga inulim iday. Santol da jay. Kahit mabalinan na purusayin, dagiti nagdadakkel abunga na. Pauli yan nakmanay ng Uncle. Kituwin na. Kit naglain ka nga umulay. Kas labakis ko naman. Di naktumot lang ibingayan. Sana? Jakon kaya ti umuli. Kaanakan ka pa, di mo kaya ti umulay. Uray pa ka anak-anak. No ka anak-anak. Apay kay nga rod adinak imbingayan iti mangga. Ibabawi nga ro din, ti pa nagkabagyan ta. No kasta mo ilay, nga sadot ka. Uray babawi ma. Sana ko nasumurot pa ikan ka. Nalala. Siyak lang nga ro din, ti pa nagpuros iti sandal. Saan na kon nga awagan iti angkay. Mapan kami kanu agpuros iti santol ni Uncle Kao. Ha? Ay, kayo na, Chip. Itay pa anapan nagpuros ni Tata Badong. Ha? Napan man ang nagpuraos? Katuan. Inununaan na kayo manin ah. Apay nga ama pa nagpuraos. Kat saan namot amula tayo jay? Agbibigbig nga rod ni Tata Badong. Ay, inakayaban ni Uncle Kao. Mapan kamain. Ang mga ibusan man ni Tata Badong dagiti bunga ti santol ni Uncle Kao. Sabay lakmagayam ti umuli ah. Dakaw, dito yung ngato ti sandal. Agpurusak agpuraos. Purusak kami nila. Sabduawan mabatay kini Parinteng. Ne. Nagalis dito yung banda. Naskin nagkaputa ka na lang. Matuktukol dito. Nagkaputa ka sa ngaki. Matita ka ka na! Tara sa mangkal. Ang mga ibusan ni Tata Badong amin na bunga ti mula masantaol. Ibusin na ko na. Ni mo Tata Badong dajag paparayat. Tamakitain. Anya tinapasamakan ka, Tata Badong. Ay, sus. Natindaga ni Tapon ni Sandol Waraw. Ah. Ay, basol mo na ito, pare. Ha? Basol ba? Naa. Apay manan abasol ko ngay. Ay, basol mo ah. Tamulam gayam da ito yung Santol na nakatinlagak. Naa. Ay. Tuwan at talaga't babain mo ah. Kaya't mo ta ipapulis ka. Siyak pa yan, di pa basolom itata na tinaga. Anday ka tisigat ka. Natungkulsan ka na ka. Ay, na nagsakit. Natungkulsan ka po iti pan nakatinlag ka. Di nakmanawawagan iti kaanakan, Tata Badong. Tasan nakakaanakan. Anya. Wen, pudnaw, nga dabasit pagkarkarupaan ta. Ngam saan tangag kabagyan. Ay, saan nakatultula din, Wayne? Hagmula ka, mate. No, kaya't mo nga dapi tayong baraw. Ay natatabadong nakas ngamin tikas taagalan. Hala sigay! Dinan tinagipusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.